नमस्कार दर्शक बंधु आज हे जून मास 18 तारिख बुधवार आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर एथर ऑनलाइन रे मिलिबो एम्बुलेंस सेवा मंत्री देले बड़ सूचना ओडिशा यात्री ऐप रे जोड़ी हेबो एम्बुलेंस सेवा तेबे ऑनलाइन रे बुक हेबो एम्बुलेंस घरोई एम्बुलेंस गुडिक ओडिशा यात्री एप्लिकेशन सह जोड़ी हेबे एवं ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुक करि परिबे रोगी किंबा तांकर संपर्कीय एहार संरक्षण दायित्व परिवहन विभाग नेछि एवं क्रूट सहायता रे एहाको परिचालना करा जिवो ऑटो टैक्सी परे घरोई एम्बुलेंस गुडी को ओडिशा यात्री ऐप सह जोड़ा जिवो ए नेई एम्बुलेंस सेवा रेट सरकार निर्धारण करिवे एहा द्वारा सरकारी एम्बुलेंस सहित घरोई एम्बुलेंस सेवा भी पाई परिबे साधारण लोके ए नेई परिवहन विभाग खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ करिबा को जाउथिबा कहिचंती परिवहन मंत्री। परवर्ती खबर पाखे आसिला रथयात्रा राज्यपालଙ୍କ निमंत्रण देले श्री जगन्नाथ मंदिर मुख्य प्रशासक महाप्रभुଙ୍କ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई समय पाखे आसुछि आसंता 27 तारिख दिन पुरी रे रथयात्रार आयोजन हेबो एथि पई राज्य सरकार पुरी जिला प्रशासन एवं श्रीमंदिर प्रशासन प्रस्तुति तीव्र करि दैछंती तेबे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु पुरी रा मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी मान्यवर राज्यपाल हरिबाबू कुंभमापति को भेटी महाप्रभु को आगामी पवित्र घोषयात्रा पई निमंत्रण करिसेंती मान्यवर राज्यपाल एही आमंत्रण पई डॉक्टर पाढ़ी को धन्यवाद जणाइसेंती एवं कहिसेंती जे घोषयात्रा ओडिशार ऐतिह्य एवं आस्थार प्रतीक मु एही पवित्र अवसर रे अंशग्रहण करिबाको अपेक्षा करिछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हेला दुईटी लघुचाप क्षेत्र 24 घंटा पई देशर विभिन्न स्थान को वर्षा चेतावनी देशर उभय पश्चिम एवं पूर्व भाग रे दुईटी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि दक्षिण गुजरात एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल एवं दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश पार्श्ववर्ती गांगेय पश्चिम बंग उपत्यका रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल रे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे आज सकाळ 5:30 रे दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश पार्श्ववर्ती गांगेय पश्चिम बंग उपत्यका अंचल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि आगामी 24 घंटा मध्य रे एहा आहुरी घनीभूत हेबा सह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबार संभावना रहिछि तेबे जोड़ा लघुचाप प्रभाव रे मौसुमी सक्रिय होइछि देशर पूर्व एवं पश्चिम भाग रे सृष्टि लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे आगामी 24 घंटा पई देशर विभिन्न राज्य को चेतावनी जारी करा जाइछि एथि सह आज राज्यर 3टी जिल्ला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग सुंदरगढ़ केन्दुझर एवं मयूरभंज रे प्रबल अति प्रबल वर्षा पई सतर्क कराइला विभाग। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे खोलिबो तहसील सूचना देले राजस्व मंत्री एणिकी प्रति पंचायत रे तहसील खोलिबो मासरे 2 थर पंचायत को जिबे राजस्व अधिकारी ए नै तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार पंचायत को जिबे राजस्व ऑफिस रे जमी जमा समस्यार समाधान हेबो तहसील काम पई आउ ब्लॉक जिबाको पड़िबो नाही मो पंचायत मो तहसील नाम रे एही कार्यक्रम आरंभ हेबो। परवर्ती खबर ढेंकानाल रे वेदांत करिबो मेगा प्रकल्प 8टी बड़ शिल्प को मिलिला मंजूरी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षता रे उच्च स्तरीय क्लियरेंस अथॉरिटी 1.51 लाख कोटी टंकार 8टी मेगा प्रकल्प को अनुमोदन करिछि 8टी शिल्प हेले 60,000 लोकंको नियुक्तिर सुजोग मिलिबो ए नै ढेंकानाल जिल्ला रे वेदांत करिबो मेगा प्रकल्प 1,28,000 कोटी टंकार निवेश सहित वेदांत लिमिटेड प्रतिष्ठा करिबो शेल्टर प्लांट सह कैप्टिव पावर प्लांट एही प्रकल्प हेले 30,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो सही परि ढेंकानाल रे जिंदल स्पेशलिस्ट स्टील प्लांट को मध्य बैठक रे मंजूरी मिलिछि प्रकल्प पई जिंदल 3,600 कोटी निवेश करिबो जहा फल रे 2,000 नियुक्तिर सुजोग सृष्टि हेबो एथि सह ढेंकानाल केन्दुझर एवं जाजपुर रे मध्य श्याम स्टील 2490 कोटी टंका निवेश करिबो जहा कि 2,370 नियुक्ति सृष्टि करिबो गंजाम रे रासायनिक क्षेत्रर निवेश करिबो एसआरएफ लिमिटेड एक स्वतंत्र रासायनिक एवं रेफ्रिजरेंट यूनिट पई 10,000 कोटी टंका निवेश करिबो जहा फल रे 20,000 नियुक्ति सृष्टि हेबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी 5टी जिल्ला नुहे 30टी जिल्ला सतर्क रुह डायरिया नै सतर्क कराइले स्वास्थ्य विभाग डायरिया को नै एबे चिंतारे ओडिशा गोटिए परे गोटिए जिल्ला को एबे डायरिया व्यापुथिबा बेले ए नै सतर्क कराइछन्ती स्वास्थ्य सचिव
ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 300 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଡାଇରିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଡାଇରିଆ ନେଇ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆସୁଛି ନୂଆ ଆପ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା। ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ କାମ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଜଡିତ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ସୁବିଧା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାରର ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଆଧାରିତ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା UIDAI ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଦି ଡାଟା ସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ନେବ। ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି ହେବ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିଥି ଭବନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅତିଥି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ଅଫିସ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମିଲା ଦାମ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାର ହେବା ପରେ ସୁନା ଦରରେ 1140 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,03,70 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 92,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,03,70 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,03,70 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,05,20 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ 92,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,03,70 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,70 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 3 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ ମାସରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି।
କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣରରେ ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସାଚୁରେସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଶନିବାର ସକାଳେ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 145 ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2013 ଅର୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟର ନିୟମ 1, 2 ଏବଂ 3ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଖରା ଛୁଟି, ଖୋଲିଲା କଲେଜ। ଖରା ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋଲିଛି କଲେଜ। ଏଣିକି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ନେଇ କଲେଜ ପରିସର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯୁକ୍ତ 3 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖା ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନୋନୀତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା 23ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଜୁଲାଇ 3ରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର, କମିବ ଜମି କିସମ ସଂଖ୍ୟା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କିସମ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କମିବ ଜମି କିସମ ସଂଖ୍ୟା। 7000 ଜମି କିସମରୁ କମ୍ ହୋଇ ମାତ୍ର 27ଟି କିସମ ରଖାଯିବ। ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଜମି ସତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ 3070 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 20ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 40ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଏ ଦିନ 3ଟା 45ରୁ 4ଟା 15 ଯାଏ ରୋଡ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା ଯାଏ ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ 5ଟା 50ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଫେରିଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦିଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 1 ଆଉ 11 ମିଶି 111 ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର କାମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କାଷ୍ଟ ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାହାର କଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସସି, ବିସି ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ସେହିପରି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ବାହାର କଲେ ଜୀବନ ସାରା କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଧାର ସହ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଧାରରେ ଥିବା ଠିକଣା ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିବ।
तेणु सरकार एही नियम लागू कले समस्ते उपकृत हेबे बोली कुहाଯାଉଛି। परवर्ती खबर रजरे नंदनकानन रे पर्यटकଙ୍କ रेकर्ड भांगिला भिड़ 3 दिन रे बुलिले 83,846 जन पर्यटक। रज 3 दिन रे नंदनकानन एवं उद्भिद उद्यान उभय उद्यान रे 83,846 जन पर्यटक बुलिछंती। शेष रज सोमवार नंदनकानन रो उभय उद्यान रे 19,408 जन पर्यटक बुलिथिले। सेथि मध्यरु प्राणी उद्यान रे 18,134 जन एवं उद्भिद उद्यान रे 1274 जन पर्यटक बुलिछंती। सकाळे अल्प संख्यक पर्यटक बुलिबाको आसीथिबा बेले अपराह्न पर्यटकଙ୍କ संख्या बढ़िथिले। पर्यटकଙ୍କ सुरक्षा पई अधिक टिकेट काउंटर खोलिबा सहित ऑनलाइन व्हाट्सएप माध्यम रे टिकेट मध्य काटिबा पई सुविधा करा जायथिला। प्राणी उद्यान मध्यरे पर्यटकଙ୍କ सुरक्षा दृष्टिरु अधिक सुरक्षा कर्मी अधिक पानी पॉइंट विश्राम स्थली उपरे मध्य अधिक ध्यान दिया जायथिला। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे सामान्य कमिला पेट्रोल डीजेल दर चेक करंतु आजिर नुआ रेट। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने देशर समस्त राज्य पई पेट्रोल डीजेल दाम जारी करि दैछंती। तेबे आज राजधानी भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 93 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 51 पैसा रहिछि। एपरि कि देशर प्रमुख शहर रे पेट्रोल एवं डीजेल दर रे किछटा परिवर्तन रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। सेही परि मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। सेही परि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 41 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रहिछि। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 80 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 39 पैसा रहिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा महिलांक पई आसिला बड़ खबर। केबे आसीबा सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका किए पाइबे किए बाद पड़िबे आसिला संपूर्ण रिपोर्ट। राज्य सरकार सुभद्रा योजना रे दुईटी किस्तीर टंका हिताधिकारी खाता को पठाई सारिछंती। दुईटी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे जेउ भली भाबरे सुभद्रा पहुंचीबो से नेई राज्य सरकार लगातार भाबरे प्रयास करि चलिछंती। तेबे तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो केउ माने पाइबे अयोग्य हिताधिकारी सर्वे परे तृतीय किस्ती टंका दिया जिवो बोली घोषणा करिछंती सरकार। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे सुभद्रा योजना टंका पहुंचाइबा नहीं पूर्वरु भी घोषणा करि सारिछंती राज्य सरकार। सूचना मुताबक आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबा सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका 5,000। आउ जेउ माने सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका पाइथिले किंतु द्वितीय किस्ती टंका पाइ नथिले सेमानंको एकाथरके तृतीय किस्ती रे 15,000 टंका मिलिबो बोली घोषणा करा जायछि। तेबे सूचना मुताबक आसंता राखी पूर्णिमा रे एही टंका मिलिबाको जाउछि। एथि सहित जेउ मानंको वर्तमान 21 वर्ष होई सारिछि सेमानंको पई सरकार मध्य विचार करूछंती। सर्वे परे खूब शीघ्र पुणी सुभद्रा पोर्टाल खोलिबो। पुणी नुआ आवेदन आरंभ हेबो। जेउ माने आवेदन करि नथिले सेमाने पुणी थरे सुभद्रा पई आवेदन करि परिबे। तेबे एहार संपूर्ण अपडेट पाइबा पई आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। आगामी अपडेट पाइ परिबे। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हैला दुईटी लघुचाप। मत्स्यजीवी को समुद्र जीवाको मना। बंगोपसागर रे दुईटी लघुचाप जगु प्रबल वर्षिबो। एहाको दृष्टि रे रखी मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को न जीवा पई परामर्श दिया जायछि। एथि सहित डंगा एवं जाल को सुरक्षित स्थान को नहीं जीवाको परामर्श दिया जायछि। बालेश्वर जिला भोगराई मत्स्य विभाग पक्षरु डाकबाजी जंत्र द्वारा ए नहीं सचेतन करा जायछि। एथि सह उपकूलवासींक सह तळिया अंचलर लोकंको सजग कराइबा पई कुहा जायछि। लघुचाप प्रभाव रे आसंता 20 तारिख पर्यंत वर्षा लागि रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। फଳରେ समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानंको 19 तारिख पर्यंत समुद्र मध्य को जीवाको बारण करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे आरंभ हैला स्टॉप डायरिया अभियान। वर्षा ऋतु रे जलवाहित रोग डायरिया रा निराकरण निमंते सारा राज्य रे स्टॉप डायरिया अभियान आरंभ करा जायछि। डायरिया स्थिति उपरे नजर रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ तत्वावधान रे राज्य सरकार निराकरण एवं प्रतिषेध निमंते समस्त प्रकार पदक्षेप नेउछंती। एही परिप्रेक्षी रे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ढेंकानाल जिला भुवन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारे एही अभियानर शुभ उद्घाटन करिसेंती। डायरिया एक वर्षा ऋतुकालीन जलवाहित रोग। डायरिया स्थिति उपरे नजर रखी राज्य सरकार निराकरण एवं प्रतिषेध निमंते समस्त प्रकार पदक्षेप नेउछंती। तेबे उन्नत स्वास्थ्य सेवा आनुषंगिक उपकरण औषध भित्तिभूमि सह व्यापक सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि। एही अभियान आज 31 जुलाई पर्यंत चलिबो।